Happy birthday to you. Happy birthday to you. Uy, kanta kayo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Pastor Ed. Thank you very much. Thank you. Dito tayo sa SM Taytay, sa Tokyo. With my beshi. Yan. Tayo sa ating SM Taytay. Yan. Ang ating masarap na tonkatsu. Tonkatsu and anong tawag dyan? Para siyang beef. Tempura. This one. Beef ba yun? Beef. Okay. So, yan. Ito din. Yummy ne. Beef. Ito ano nga pala. Beef miso, no?